Mga kasama, sigurado makarelate kamo kay sa miaging sinulog, nagkandaiya ang kumbira. Sa kadaghan sa kaon, dili malikayan nga magkadayariya. Pero bisan na pagawas na nimo, doon na gyapon magpabilin nga sakit sa tiyan. Maayo na lang, dunay bag-ong Diatabs Advance. Ang una sa Pilipinas nga dunay loperamide plus simiticone kombinasyon nga naa sa soft gel capsule. Paspas ang epekto versus pure loperamide in soft gel format, dili lang sa diarrhea, lakip nas panakit sa tiyan nga kauban ini. New Diatabs Advance. Tapos ang diarrhea, tapos ang sakit sa tiyan with 2 capsules after first loose stool. Work in as fast as 1 hour. Loperamide plus simiticone is the generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mommy, may aircon na tayo sa CR? Safeguard Arctic Fresh lang yan, nak. May cooling bango. At patay ang 99.9% of germs sa tested bacteria. Yung ibang sabon, hanggang lamig lang. Ito, may germ protection. Oh, Mommy, wag na tayo bibili ng iba, ha? Dito lang tayo sa Safeguard Arctic Fresh. Shoo, 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 shoo away germs. Safeguard Arctic Fresh. Germs off, aircon cool on. Results may vary. Switch to Safeguard Extra Strong Cool. Attention all registered nurses. Gusto niyo bang maging nurse sa United Kingdom? May pathway po through World Connect. Attend our free orientation on Sunday, January 26, 2 p.m. at Seda Hotel Center, Cebu Business Park. CBT and OSCE to follow. IELTS requirement 6 only. Get up to 215,000 pesos discount. Fly as early as 60 days. UK is also open to business graduates, teachers, IT at iba pang professions. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Cebu. 4th floor, Amslay Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0968-243-1875. 0968-243-1875. Kaya marka na ang inyong kalendaryo. 2 p.m. Sabado sa Seda Ayala Center, Cebu, Linggo, January 26. World Connect, celebrating 18 years of service to the Filipino. We are not a recruitment agency. We'll get you there. World Connect. Kini nga portion nato kanato sa said liniment mga higala. Mahigala ang nailanak ayong epektibo nga liniment sa mga masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini karon mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo. Ang imong katambayayong sa tanang kapait sa imong kinabuhi sa mas arthritis, rheuma, panuhot, butod sa tiyan, pinaakan sa lamok ug mga insekto, kagid-kagid, kuto ug lusa, pwede usab kini gamiton sa paso aron dili na kini makahubag pa. Sulbad na kana sa said liniment oil. Ang kalimot ha, said liniment oil ginama sa said Pharma ug aprobado sa Food and Drug Administration, giapod-apod sa said marketing, tatak said marketing, tatak magaling. Askang ngilngiga mga kaigsunan, no? Mapalit na ang said liniment oil sa tanang mga branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, Joss Pharmacy, sa Kawayan Masbate, sa Kalo Marketing sa Ormoc Usaba, sa Roseville Drug sa Batulete o sa tanang butika sa inyong mga lugar. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Si Grace, mag-demo sa among mga mekaniko bahin sa accident insurance. Mabalian, maipit o maigo man sa trabaho, basta insured mo, paningkamutan namong naamoy makuha. Benefits are subject to policy contract provisions. Sun Life Grepa. Gets ka na mo, kami manubag para nimo. Sun Life Grepa. Gets ka na mo, kami manubag para nimo. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria
Bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, naamoy kulob. Bangong kumakablog sa charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa laban sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit, bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumardayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Laban sa ulo, punan og bughat, pamaol, punan og hilanat. Balhina sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Ban.